अस्सलाम वालेकुम अबरार साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये धरना जमात इस्लामी का है। आप फर्जन ज़मीन पाकिस्तान के चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं। सियासी और नज़रियाती अख्तिलाफ बहरहाल मौजूद है अपनी जगह, तो आप इस धरने में किस मुश्तरका वो कौन सा नुक्ता है जिसकी बुनियाद पर आप शरीक हुए हैं? देखें, हमारे दरमियान जो कदर मुश्तरक जो चीज़ें हैं वो कराची के मसाइल हैं, और वो मसाइल जो पैदा किए हैं यहाँ के मुतासिब हुकूमत या नस्ल परस्ताना जो पॉलिसियाँ ला रही है मौजूदा हुकूमत, सूबाई हुकूमत, तो उसके ख़िलाफ़ ये धरना है और हम उसकी हमायत करते हैं। और यही हमारे दरमियान कदर मुश्तरक चीज़ है कि कराची के मसाइल, कराची के आवाम के मफादात किस तरह हल होने चाहिए, क्या मफादात है, उसमें हम जो है मुश्तरका एक वो रखते हैं, सोच रखते हैं, और ख्वाहिश भी ये करते हैं कि मुश्तरका लाएमल भी होना चाहिए। कराची में काम करने वाली तमाम तंजीमों पर ये लाजिम है कि वो कराची के मफादात या सिंध के शहरी इलाकों के मफादात के लिए मुश्तरका लाएमल भी बनाएं और उसके बुनियादी मसाइल को हल के लिए एक भरपूर अवामी एहतजाज का सिलसिला शुरू करें। अच्छा, ये फरमाइएगा कि जो बिल जिसके खिलाफ धरना दिया जा रहा है और जिसकी आप हिमायत करते हैं, वो बिल आप किस तरह शहरी इलाकों के मफादात के खिलाफ समझते हैं? देखिए, कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और कराची को हकीकी मानों में मेट्रोपॉलिटन सिटी होना चाहिए था, मगर सिंध की नस्ल परस्त हुकूमत और वडेरा शाही जो सिंध की है वो क़तई नहीं चाहती कि कराची, हैदराबाद या सिंध शहर इलाकों को तरक्की दे। बिलखसूस कराची के ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को इन्होंने तहस नहस कर दिया, यहाँ के तालीमी निज़ाम को, यहाँ के हेल्थ जो सिस्टम है उसको उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है, और बहुत सारी यहाँ पर जो बहुत सारे मसाइल जो हैं इसी हुकूमत ने पैदा कर दिए हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इन मसाइल के हल के लिए कि ये जो बल्दियाती निज़ाम है, बल्दियाती जो अख्तियारात हैं, वो जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के होने चाहिए, वो कराची के बल्दियाती इदारों को, हैदराबाद के बल्दियाती इदारों को, सिंध के शहरी के बल्दियाती इदारों को अपना शहर, अपना अख्तियार होना चाहिए। ये इसका एक हल है। अच्छा, बहुत सारे यानी आपका कहना है कि अख्तियार सल्ब किए गए, उनमें से जो आमतौर पर सामने नज़र आ रहा है कि तालीम और सेहत के हवाले से तमाम इदारे जो बल्दिया के मातहत थे, KMC के हवाले से, वो हुकूमत ने ले लिए हैं। तो उनका जवाब ये दे रहे हैं कि शायद बल्दिया ये ठीक तरीके से इन्हें चला नहीं पा रही थी। तो क्या आप ये समझते हैं कि सिंध हुकूमत इन्हें चला पाएगी, या सिंध हुकूमत के पास जो इदारे पहले से मौजूद थे वो बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं? देखें, अगर आप सिंध हुकूमत के पास जो पहले से इदारे थे, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के इदारे थे, चाहे वो सेहत के इदारे थे, या जो भी इदारे थे, उन्होंने उन तमाम अदारों को तबाह बर्बाद कर दिया। अब जो कुछ उन्होंने लोकल बॉडी एक्ट 2013 के तहत अपने अख्तियार सल्ब किए थे इस शहर के अख्तियारात को, और अभी जो अख्तियार सल्ब किए हैं, हम कैसे मान लें कि वो इन जो जैसे बल्दियाती जो मामलात है उसको दुरुस्त तौर पर चला सकेगी, क्योंकि वो यहाँ पर जिस किस्म के काला कानून लेके आ रही है उसके तहत यहाँ के जो बल्दियाती अख्तियारात हैं वो यहाँ के अवाम तक मुंतकिल ही नहीं होंगे। जो बल्दियाती एक निज़ाम कायम करने का मकसद ही होता है कि अख्तियारात जो है निचली सतह तक आए, तो वो अख्तियारात वो देना ही नहीं चाहते हैं, और ये इन सब में इनकी बदनीयती जो है वो आया हो रही है, और इनकी जो वडेरा जो सिस्टम है ये उसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है, और तासुब की बुनियाद पे हो रहा है। और इन्होंने तो जो डेथ सर्टिफिकेट है, इन्होंने जो बर्थ सर्टिफिकेट है, इन तमाम चीज़ों के अख्तियारात भी ले लिए हैं, और सिर्फ इसलिए लिए ताकि अपनी मर्ज़ी से डोमिसाइल पहले बना रहे थे, और अब तो और दीदा दिलेरी के साथ डोमिसाइलें बना करके, और यहाँ पर जो कुछ थोड़े बहुत जो नौकरियाँ निकलती हैं वो भी इंटीरियर सिंध से ला के लोगों को दे दें। तो ये कतई तौर पर खिलाफ जमहूरियत है, कतई तौर पर आइन के ख़िलाफ़ है, चूँकि आइन 73 के आइन में जो है ये चीज़ है कि सिंध शहरी कोटा 40% और देही कोटा 60% है, लेकिन वो 40% भी नहीं दे रहे। तो इसी वजह से नहीं दे रहे कि वहाँ 100% जो है शहरी और देही का वो इंटीरियर सिंध के लोगों में वो बांट रहे हैं, और कराची, हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर ख़ास के जो नौजवान हैं या यहाँ के जो हकूक़ हैं वो यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, इसी कानून की बुनियाद पर कल परसों ही नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, पिछले रोज़, डिलिमिटेशन के हवाले से, कि यानी कराची में टाउन्स के 27 टाउन में बांटने का फैसला किया जा रहा है, फिर उनमें यूसीज़ बनाई जा रही हैं, और देखने में ये आया, बल्कि कुछ लोगों ने इस पर आवाज़ भी उठाई है कि मखसूस इलाकों में जहाँ आबादी तो हर इलाके की बढ़ रही है,
لیکن مخصوص علاقوں میں ضلع وسطی کے کچھ ٹاؤن ہیں جس میں یوسیز کو کم کیا گیا بجائے بڑھانے کے کم کیا گیا، جبکہ دوسرے علاقوں میں یوسیز کو بڑھایا جا رہا ہے۔ تو اس فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بہت سارے انہوں نے بلدیاتی حلقہ بندیاں کی ہیں، اور اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ کراچی کے جو اصل باشندے ہیں، کراچی کے اصل جو لوگ ہیں، جو صحیح معنوں میں لوکل جو کراچی کے ہیں، اور خاص طور پہ ڈسٹرکٹ سینٹرل یا وسطی کے علاقے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کا بڑا اہم رول کراچی کی سیاست میں رہتا ہے، تو یہ ہر حال میں یہ چاہتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کو اور اس طرح سے جو ڈسٹرکٹس نے اہم رول پلے کیے ماضی میں کردار ادا کیے ہیں ان کو توڑ دیا جائے، اور اس طرح سے حلقہ بندیاں وہ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے کہ جس کی وجہ سے کراچی کے اصل باشندے جو ہیں ان کی سیٹیں کم ہو جائیں، اور یہاں پر جو ہے جعلی گوٹیں بنوا رہے ہیں اور جعلی انٹریاں ہو رہی ہیں، اور اس طرح سے باہر سے لوگوں کو لا کے جو ڈومیسائل اور شناختی کارڈ بنوا رہے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے کراچی کی ایک تو آبادی بڑھ رہی ہے جس کو شمار نہیں کیا جاتا ہے، اور دوسرے یہاں کی جو لوکل باڈیز کے تحت جو بھی حلقہ بندیاں ہیں وہ اپنے اختیار میں اسی لیے لینا چاہتے ہیں کہ پورا جو اختیار ان تک ان کے ہاتھوں میں چلا جائے۔ اچھا، ایک چیز اور کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی طرح سے دنیا کے تمام ممالک میں ہم چلے جائیں ترقی جو کر رہے ہیں وہ، اور ہمارا آئین بھی کہتا ہے کہ آرٹیکل 141 جو ہے وہ کہتا ہے کہ اقتدار نچلی سطح تک جائے گا، صوبائی خود مختاری کے بعد جو ہے وہ بلدیاتی ادارے مضبوط کیے جائیں گے، لیکن یہاں یہی پیپلز پارٹی اور یہی سندھ حکومت جو صوبائی خود مختاری کے لیے 18ویں ترمیم کا بڑا شور مچاتی ہے، اور 18ویں ترمیم کا کرس بھی یہی تھا کہ بلدیات تک اختیار جائے گا نچلی سطح تک، لیکن یہاں بلدیاتی اداروں سے اختیار چھینا جا رہا ہے، تو یہ اس تفریق پر بھی ذرا سا روشنی ڈال دیجیے۔ اصل میں 18ویں ترمیم جو ہے ایک چاہے آپ پنجاب لے لیں، صوبہ پختونخوا لے لیں، خیبر پختونخوا یا بلوچستان، وہاں پر مسئلے نہیں ہیں۔ 18ویں ترمیم کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے یا ہوا ہے وہ سندھ میں ہوا ہے، شہری اور دہری کے حوالے سے، کیونکہ سندھ کی جو حکومت ہے اول تو یہ جو ہے حکومت جو ہے اقلیت کی حکومت ہے، اور انہوں نے 18ویں ترمیم کا سہارا لے کر کے یہاں پر جو قدغن لگائے ہیں، یہاں پر جو کام کر رہے ہیں یہ وہ منمانی کر رہے ہیں، یہ 18ویں ترمیم کا سہارا لے کے، حالانکہ آرٹیکل 141 میں کے تحت جو ہے جو اختیارات دینے ہیں، لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ 18ویں ترمیمی کے تحت یہ کہتے ہیں کہ وفاق یا جوڈیشری جو بھی سپریم کونسل ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مداخلت نہیں کر سکتی ہے، ہم اپنے صوبے میں جو ہے ہم جو کام بھی کریں، ہم جو بھی فیصلے کریں صوبائی خود مختاری کے آڑ میں، تو اس وجہ سے یہ یہاں پر ظلم ہو رہا ہے، مگر اس کا جو ایک پائیدار اور دیرینہ حل جو ہے وہ ہے مردم شماری، اثر نو غیر جانبدار منصفانہ غیر جانبدارانہ مردم شماری ہوگی، اور صرف کراچی کی نہیں پورے سندھ کی مردم شماری ہوگی، تو شہری علاقے اور دیہی علاقوں کی آبادی کا صحیح تناسب آ جائے گا، شہری علاقے کی سیٹیں بڑھیں گی اور شہری علاقے کے عوام جو ہے لیجسلیشن کے قابل ہو جائیں گے، اور ایک ایسے قوت ان کے ہاتھ میں آئے گی کہ پھر ان کی منمانی نہیں چلے گی، اسی لیے مردم شماری پراپر نہیں کراتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے ہمیں مختلف معاملات میں مختلف مسائل میں الجھا کے انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ بہت شکریہ۔